आज बर्तमान देखिए बर्तमान आसले बर्तमान पड़िया खेलिया मार 3टा शॉट मार साइड साइड मार अटकेदेनि सेटा ताने सी दब आज चिली गोटे फुल प्लेट आउ जदि न अटकई पानी आउ ताने मु ताको आज 33 टका गोटे डाटा पैक रिचार्ज कर दे चैलेंज एक्सेप्ट चलो в 6 утра разбитая душа и все твои обещания пустота в камине в 6 утра фотография твоя горят воспоминания.